Is it possible to stop all the charges and pay the balance on a monthly basis? Pasabot niya ani guys is ang iyahang credit card na balance. Basig dili pa siya kabalo unsa man pag-manage sa iyang credit card at that particular time, and then karon since wala niya nabayaran ang statement balance on or before the due date, nagpatong-patong na ang iyang interest. Ani ni siya guys ang inyong kailangan masabtan. Pag mulagpas sa ganitong mga 2 to 3 years ang imuang statement balance sa isa ka credit card, kanang credit card company ilahan na lang gipasa or sometimes baligya ang imuhang balanse sa isa ka collectors agency. Sila na karon ang nagasingil sa imuha sa imuhang current na balance. So obviously kanang balance na is nana siya interest na appeal. What you can do is try to negotiate with them na bawasan ang interest and stick to the principal. At the end of the day, the only thing that you can do is to negotiate. Kay ikaw man ang dihado, sila man ang naay leverage. But you can try gihapon. Tawagan nimo ang hotline sa imong credit card, or sometimes kung dili gani ikaw ang mutawag, sila may mutawag sa imo kay tungod lagi sila ang nagakolekta. That's the time that you negotiate. So if ever gani naka-negotiate na ka with them tapos nag-agree sila na katong statement balance na lang dili na patungan og interest or basig ang even ang principal na lang, then that's a good news. Karon hinahinaya nimo siya og bayad. Pag mabayaran na gani, dapat mangayo ka og some sort of document or sometimes certification stating that you were able to pay off the total balance, the outstanding balance sa ilaha. Kanang dokumento manggod, which is kanang certification, mauna siya imuhang pwede gamiton pohon sa bangko in kaso lang na mag-apply na pud ka og credit card or mag-apply na pud kag loans. Kumbaga, you were able to get yourself out of debt and pay it in full para magkaroon na pud og salig ang mga bangko sa imuha na pautangon na pud ka og kwarta. So yes, it is totally possible. Kailangan lang jud ta mag-effort in terms of negotiating with that particular credit card company or collecting agency para ma-resolve ang problem. Do you have any other questions about credit cards? Ibutang lang sa comment section.